ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଅର୍ଜୁନ कोन एमिति कहले हे जीव गिरे पो କେମିତି ରେ ମାମୁ अरे मां को जोड़िए पद डाकिबा आज्ञाकर प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा पेटरे केते रखिजु रे मामू हाँ अजय गजानन करग करुणे कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही करुछि वंदना तव चरण मोहि आउ कर तू ही क्षमा दोष मन धारा करिबु करुणा मा किंचिते मोठार आज कंठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आज कंठे मोर विजय कर आज कंठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आज कंठे मोर विजय कर मते जय मंगला आजन काटिबु मोर गला लोमा मंगला आजन काटिबु मोर गला ग्रामे ठाकुराणी लोमा तारिणी तोर ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी भैया एमिति हेउछि टोका किछि जे जाणोनी जेमिति किछि जाणोनी निश उठी अछि दाढ़ी उठी अछि पुणी हेले क्षीर छाड़ोनी ए प्रश्न उत्तर एबे देबा बुझाई कहि दियो ए प्रश्न उत्तर एबे देबा बुझाई शुणुथिबे सूर्यजने मन कर्ण देई सत्य जुगर अटई असुर सत्य जुगर अटई असुर आज्ञा हिरणाक्ष बोली नाम ओटे तार आउ हिरणाक्ष बोली नाम ओटे तार खातांको ठारू जे बर पाइथिला पूर्वर सूर्य पश्चिम रे उइला जो दिन पूर्वर सूर्य पश्चिम रे उदय हेब पुणी से ठाबरे से दिन मा क्षीर देव जे नाही असुर पुणी से दिन आज्ञा हिरणाक्ष सत्य जुगर असुर हिरण्यर बड़ भाई आज्ञा हिरणाक्ष अच्छा धातांक ठारू बर पाइछि पूर्वर सूर्य पश्चिम दिगरे उदय हब माँ सबु बेले क्षीर दउथिबो किंतु से दिन आ क्षीर ताहेले असुर मरिबो आज्ञा निश उठी गला दाढ़ी उठी गला मार क्षीर केबे न छाड़िला जानिछि पुणी से ही जे असुर
କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ତାର ତେଣୁ ମା କ୍ଷୀରକୁ କେବେ ନ ଛାଡ଼ଇ ଏଦି କେତେ ଦିନ ଯେ ଗଲା କବିତଇ ଆଜ୍ଞା ତିନି ପୁର ଯାକ ବିଜୟ କରିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ୟାୟ କରିଲା ବରାହ ରୂପ ଧରିଲେ ଶ୍ରୀହରି ବରାହ ରୂପ ଧରିଲେ ଶ୍ରୀହରି ପାତାଳପୁରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରି ପାତାଳପୁରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରି ଦନ୍ତା ଅଗ୍ରରେ ପୃଥିବୀ ଧରିଲେ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ପୃଥିବୀ ଧରିଲେ ମୁହଁଟିକୁ ଯେ ବକ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯହୁଁ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସେ ଓଲଟି ଗଲା ଏକାଳେ ଅସୁର ଏ କଥା ଜାଣିଲା ମା ପାଶରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଯେ ଅସୁର ସେଦିନ ମାତା ନାସ୍ତି କଲେ ସେଠାର ମା ତ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଦିନ ଯେ ଅସୁର ପୁଣି ମରଇ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପରେ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଧରିକି ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ପୃଥିବୀଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ପଡିଲା ପୃଥିବୀଟା ଓଲଟି ଗଲା ପୂର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖାଗଲା ଏ ସମୟରେ ଅସୁର ଭାବିଲା ପୂର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗଲେଣି ଅସୁର ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ମରିବନି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଗଲେ ସେଦିନ ମା ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ କ୍ଷୀର ତୋତେ ଦେବିନି ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ହିରଣାକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାଳି ଗୋଟେ